अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फ़ातिमा अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक बहुत ही छोटे से होटल में, जहां पर हमने 3 तलबा को खाना खाते पकड़ा है। और ये तलबा जो हैं, इनमें एक ख़ातून हैं, वो BNU से ताल्लुक़ रखती हैं, और 2 हज़रात हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। और उनमें एक स्टूडेंट जो हैं वो हैं, उनका नाम है हसनैन जमील, जिनको कल पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उनकी MPhil की डिग्री थी जिसको रोक दिया गया, और अब उन्होंने हमें ये बताया है कि वो उनकी एंट्री भी यूनिवर्सिटी में बैन है। ये तलबा वो हैं जो 29 नवंबर को एक स्टूडेंट सॉलिडरिटी मार्च करने जा रहे हैं, जो कि उनके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के 50 शहरों में होगी। चलते हैं नहीं तालिब इल्मों की तरफ। सबसे पहले हसनैन की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि डिग्री किधर गई, असली थी, जाली तो नहीं थी, तो डिग्री रोक क्यों दी गई, और मार्च के हवाले से क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन जी। वालेकुम अस्सलाम। तो डिग्री पे तो खैर बात जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स के बाद जो है प्रॉपर मैं करने के जो है पोजीशन में होऊंगा, अपनी वकील के साथ मशवरा करूंगा उसके बाद सारी। लेकिन ये है कि जो असल जो इन्होंने बयान जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया वो कोई पुराना केस उठाया है, जिसका मेरे से पूछा डिफेंस भी नहीं लिया गया, और मुझे पूरा राइट टू जो है डिफेंस वो दिया ही नहीं गया। तो उसके मुझे किसी कमेटी में नहीं बुलाया गया, मेरे से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी गई, और ख़ुद ब खुद यूनिवर्सिटी ने जो है वो सारा इसका फ़ैसला सुना दिया है। तो आपको पता है कि ये ना सिर्फ लाहौर में मेरे साथ हुआ है, बल्कि सरगोदा में, बलूचिस्तान में, GC यूनिवर्सिटी लाहौर में, और बहुत सारे तलबा को जो है जो मार्च करने जा रहे हैं उनको हरास किया जा रहा है, उनको इंतज़ामिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह ये मार्च जो है वो होकर रहेगा। और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में कल जो तलबा यकजहती मार्च है, इसमें तलबा भरपूर शिरकत करेंगे। हसनैन, मुझे बताएं, कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी एलीट क्लास के तालिब इल्म जो है वो इस मार्च में शिरकत कर रहे हैं, तो ये किधर खाना खा रहे हैं आप लोग? जी हम तो कोई लेट नहीं है। मैं तो बताऊँ ना, मेरी डिग्री लेट हुई इसी वजह से मेरे पास फीस नहीं थी पैसे देने के लिए। तो अभी भी हम जो है वो बिल्कुल ढाबों पर जो है खाना खाने वाले लोग हैं। हम में से कोई लीटिया नहीं है, ना हम में से कोई ज़्यादा इतना जो है वो अमीर है। हम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास से हमारा ताल्लुक़ है, और ख़ासकर मेरा पाकपतन के छोटे से इलाके से ताल्लुक़ है। और मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, वो सारे मज़दूर हैं, और हम में से बहुत जो हैं वो हम बिल्कुल एलीट नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ कमर मौजूद हैं, कमर अब्बास। कमर, ये बताइएगा कि कल की जो मार्च होने जा रही है उसमें आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं, क्यों ये मार्च निकाल रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। हमारी सिंपल डिमांड्स हैं, जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे फेस करने पड़ते हैं। उन डिमांड्स पर हम अपना जो है वो कल का 29 मार्च का जो है वो मार्च कर रहे हैं। उसमें काफ़ी जो है वो जनरल डिमांड्स हैं जो कि हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। पहली तो अभी जो पूरे पाकिस्तान में बजट कट्स हुए हैं HEC के, वो है 45% जो है वो बजट कट्स कर दिए गए हैं। इसके अलावा हॉस्टल की सहूलियात के हमारी डिमांड्स हैं, जो है मेस की सहूलियात को बेहतर किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर किया जाए। फ़ीसों का इशू है, फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ में, अगर कोई भी जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है स्टूडेंट, उसको तंग किया जाता है और उसकी जो है उसको हरास किया जाता है। इसके अलावा हमारे और भी मुतालबात हैं, जिनमें जो है वो फ़ीमेल स्टूडेंट्स के हरासमेंट के ऊपर स्पेशल जो है वो कमेटीज़ बनानी चाहिए, और स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का जो है वो हमारा मुतालबा है। और जो मतलब स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोका जाता है, उसके ऊपर है कि हलफनामा जो एफिडेविट होता है उसको भी ख़त्म किया जाए। जी, कमर जो हैं ये एग्रीकल्चर में BS ऑनर्स कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। खातून की तरफ चलते हैं, जो आमना वहीद उनका नाम है। और वैसे भी ये जो मार्च के हवाले से जो ज़ोरो शोर मचा, वो अरूज की वजह से मचा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अस्सलाम वालेकुम आमना वहीद जो हैं वो BNU की स्टूडेंट हैं, और आप बताएं क्या रही हैं वहाँ से? मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स में ऑनर्स कर रही हूँ। पहली बात मैं ये करना चाहूँगी कि ये जो एलिटिज़म की बात आती है, ये कहा जाता है कि ये सर्टेन क्लास के जो लोग हैं ये नारे लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी हमारे साथ जो लोग हैं जुड़ते हैं वो एलीट क्लास के नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एलीट क्लास से है भी तो उसकी पहली आइडेंटिटी स्टूडेंट है।
جب وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے سرٹن رائٹس ہیں, اس کی بھی فریڈم آف اسپیچ ہے, اس اسٹوڈنٹ کے بھی کیمپس لائف ہے, اس اسٹوڈنٹ کے بھی پڑھنے لکھنے کے خواب ہیں. وہ ایلیٹ سے ضرور ہوتے ہیں, وہ ایک بہتر کیمپس کی طرف ضرور جا سکتے ہیں, وہ BNU جائیں گے یا لمز جائیں گے, شاید وہ PU یا دیال سنگھ کالج نہ جائیں, لیکن لمز اور BNU میں بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آمنہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کی مارچ جو آپ کی ہونے جا رہی ہے اس میں اسٹوڈنٹس تو ہیں ہی, لیکن اسٹوڈنٹس کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کون کون سی تنظیمیں شامل ہو رہی ہیں؟ ہماری جو سب سے بڑی میجورٹی اس مارچ کی ہے, جو ایک مین بینر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے, اسٹوڈنٹس کی ہی میجورٹی ہے. ہمارے ساتھ اور پروفیشنز سے لوگ ضرور جڑ رہے ہیں, چاہے وہ مزدور ہوں, وکلا ہوں, ڈاکٹرز ہوں, ٹریڈ یونین کے لوگ ہوں, لائرز ہوں, وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہم سب کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے. تو اس میں لیکن میجرلی جو لوگ اس مارچ کو لے کر چلنے والے ہیں, جو بینر اٹھانے والے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا آمنہ, یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ مزدور ہیں, وکلا ہیں, ٹریڈرز ہیں, تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اتنے سارے لوگ جب آپ کی مارچ میں شامل ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی مارچ ہائی جیک ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس میں جمعیت کے طلباء بھی شامل ہیں؟ دیکھیں, ہائی جیک ہونے کا سوال نہیں اٹھتا. مزدور ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم جب ان کے مسائل کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کی جو دھرنا ہے یا ان کی پروٹیسٹ ہے ہم اسے ہائی جیک کریں. ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل اسی طرح وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ہم لوگ کی جو تقریریں ہیں یا جو ہمارے بینرز ہیں وہ طلباء کے ہیں, ہمارے حقوق جو ہیں وہ طالب علموں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے ہیں ہم لوگ وہاں پر. دوسری بات جو آپ نے جمعیت کی بات کی ہے, جو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اگر ایجنڈا ہمارا ہی ایجنڈے جیسا ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی الائنس میں نہیں ہیں, نہ ہی ہم ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی تنظیم سازی کر رہے ہیں. ان کی آئیڈیالوجیز, ان کی وے آف رائٹس مانگنے کے طریقے ہم سے فرق ہیں. آئیڈیالوجی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ آئیڈیالوجی کی بات کی, آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے, ہم طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف ہیں اور ہم اس طبقاتی نظام تعلیم سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں, خاص کر ورکنگ کلاس, ہم اس سے بلانگ کرتے ہیں اور ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی ویلفیئر کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مزدور, کسان اور جو غریب طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ بنیادی جو انسانی جو حقوق ہیں وہ فراہم ہونے چاہیے. اور یہی ہمارا نظریہ ہے. ہم عام انسان کی بات کرتے ہیں, ہم غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں, مزدور, کسان اور جو خاص کر پسا ہوا طبقہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسپیسیفکلی اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ ہم اس طبقاتی نظام تعلیم, اس طبقاتی نظام جو اوورآل پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں چل رہا ہے, ہم اس کے خلاف جو ہے ولم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. کل مارچ کتنے بجے شروع ہو گیا؟ کل بھرپور جو ہے وہ مارچ ہوگا. لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں 29 نومبر یعنی کہ کل بروز جمعہ جو ہے وہ بھرپور مارچ ہوگا. طلبہ سے ہماری گزارش بھی ہے, اپیل بھی ہے کہ وہ بھرپور شرکت کریں, اور خاص کر والدین سے جو گزارش ہے, کیونکہ فیسوں سمیت نوکری کا جو مسئلہ ہے وہ سیدھا والدین سے جڑا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین بھی شامل ہوں اور سول سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں, اور طلبہ انشاءاللہ میرے خیال میں بھرپور تعداد میں شرکت کریں گے. لاسٹ کویشچن, مجھے حسنین یہ بتائیں, اپنی انٹری کیسے دوبارہ سے واپس کروائیں گے, کس طرح انٹر ہوں گے, ری انٹر یونیورسٹی میں؟ جی, میڈیا سے بڑے سوال آ رہے ہیں مجھے بھی کل سے, لیکن یہ کہ ابھی ہمارا فلی فوکس جو ہے مارچ پہ ہے. ہم باقاعدہ اس کے لیگل اسپیکٹس کو دیکھیں گے بھی. وکلاء کی پوری ٹیم ہے ہمارے پاس جنہوں نے فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے. HRCP ہے, AGHS ہے, اس کے علاوہ لاہور بار ہائی کورٹ اور پنجاب بار کورٹ جو ہے کونسل, ان سب نے جو ہے وہ ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے. تو انشاءاللہ مارچ کے بعد دیکھیں گے, اس کو لیگل فریم ورک سے بھی دیکھیں گے, اور ہوپفلی وکیلوں سے کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھرپور دیکھ کے اس کے فیصلہ کریں گے. جی, تو آپ نے طلباء کی بات سنی. یہ طالب علم جو ہیں یہ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ صرف یونیورسٹیز کے نہیں بلکہ کالجز کے اور یہاں تک کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جو او لیولز, اے لیولز کر رہے ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ کل کی جو مارچ ہے وہ ان کی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنی ڈیمانڈز منوا سکیں گے یا نہیں.